Okay, next topic 1.3 non-homogeneous linear differential equation. Okay, so the n order non-homogeneous linear differential equation is written as, so kita dah tahu dah yang ni adalah bentuk untuk non-homogeneous linear differential equation. Okay, sebab apa kita sebut non-homogeneous? Sebab kat sini dia equals to fx. Kalau previous topic of previous example, dia kat sini just equals to 0. So it means that this one fx is not equals to 0 and a and x is not equals to 0. The general solution of the differential equation is yx equals to ycx plus ypx. Okay, so since dia dah jadi non-homogeneous, so maksudnya sekarang dia dah ada equation, okay, kiri dengan kanan. Okay, so maksudnya sekarang ni kat sini, okay, dia ada bahagian left, okay, left hand side and function right hand side. So it means that untuk solution kita dia akan ada yc plus yp. Okay, where ycx is the complementary solution, which is the solution of the associated homogeneous differential equation, and ypx is the particular solution. So kat sini sebenarnya bila awak solvekan yang left, awak akan dapat yc, and then bila awak solvekan right, awak akan dapat yp, and then kita tambahkan untuk dapatkan general solution. So kalau sebelum ni kita just solve yang bahagian sini, so that's why kita just tulis sebagai y. Okay, tapi sekarang ni dia ada yc and yp, which are complementary solution and particular solution. Okay, if y1, y2, yn are solutions of the associated homogeneous and order differential equation by superposition principle, ycx is the linear combination of those solution which is, okay, so kita ada yang ni, kalau kita nak cari yc, okay, nilai dia adalah c1y1 plus c2y2 yang kita buat sebelum ni kan, untuk homogeneous. Dia ada bentuk ni, biasanya c1y1, c2y2 until cn yn. Okay, the particular solution yp is a function free of arbitrary parameters which satisfies, so kat sini untuk particular solution kita solvekan yang right hand side. Okay, so now solving second order non-homogeneous linear differential equation with constant coefficient. Okay, so sekarang ni kita nak fokus pada second order non-homogeneous. So sekarang kita fokus pada non-homogeneous, kalau sebelum ni just homogeneous. Okay, so kita ada yang ni function sebelah kiri sama dengan homogeneous, tapi kita ada satu lagi function sebelah kanan. Okay, where A, B and C are constants, so kita still lagi fokus pada constant coefficient. As mentioned earlier, the solution of the differential equation is yx equals to yc plus yp, where yc is the complementary solution and yp is the particular solution. To solve the equation, firstly, we will find yc by solving an associated homogeneous differential equation. Okay, so first kita solvekan dulu yc. Yc means awak solvekan yang sebelah kiri. Next, we will find the particular solution yp using a method known as undetermined coefficient. So nak solvekan yp, kita ada satu method yang kita panggil undetermined coefficient. The underlying ideas of this method is to make an educated guess or trial solution yp from the input function fx. Only 6 cases of fx will be discussed in as shown in table 1.3. Okay, yang ni ditunjukkan cara nak solvekan yp. Yp dia akan bergantung kepada function fx kita ataupun function yang sebelah kanan. Okay, so kalau function tu adalah constant, which is fx equals to c, so yp cara kita nak ambil, kita just ambil yp equals to a. Kita just letakkan a mewakili constant. Okay, if fx is a polynomial of degree n, so kalau fx kita dapat bentuk macam ni, so yp kita dia akan jadi, for example, yang ni, first a1x plus a0. So yang ni linear, fx awak linear, so yp adalah linear juga. So kita ambil general solution untuk linear, dia akan jadi ax plus b. Okay, if your
function fx is quadratic. So dia ada x square. So bila kita nak ambil solution dia, dia akan jadi yp equals to ax square plus bx plus c. Okay. So next, this is an exponential function. Okay, untuk exponential function, just ambil nilai kalau exponent keax. So yp dia akan jadi aeax. So a ni kita just letak je nilai a. Okay, kalau kita ada trigo functions, okay, fx bentuk trigo, for example, k sin ax, k cos ax, or k1 sin ax plus k2 cos ax. Katalah dia just sebelah kanan tu just ada function sin, ataupun just function cos, ataupun dua-dua function, ada sin, ada cos. So, yp kita akan jadi a cos ax plus b sin ax. Dia memang kena ada dua macam ni. Dia tak boleh kalau just sin, kita ambil sin kat sini. Tak boleh. Kita kena ikut based on this table. Okay. Number 5. Fx is the product of the above function. Okay, katakan dia hasil darab daripada dua bentuk function yang berbeza. For example, kat sini kita ada quadratic and then kita darab dengan exponent. Okay, so untuk quadratic, kita ambil general form ax square plus bx plus c, and then untuk exponent, kita just ambil exponent bx. Okay, so kita tengok kat sini, kalau sebelum ni memang kita akan letak constant di depan setiap function. Okay, so kalau kita buat satu-satu pun sama. Okay, kalau katakan kat sini untuk exponent kita letak a kat depan sebagai constant. Kalau linear pun kita letak a dengan b. Kalau quadratic kita akan letak sebagai a, b, c. Okay, kalau dia dalam bentuk produk, dia dah dalam bentuk darab, so kita just letak salah satu. Maknanya kat sini kita letak untuk quadratic. Okay, kita dah letak dah constant a, b and c. So dekat exponent tak perlu letak lagi constant. Yang tu cara dia. Kalau tengok kat sini, untuk number 2, kita ada exponential function, we multiply by trigo function. Okay, so kita tengok kalau exponent, ex juga, and then kalau trigo, cos tadi kan, bila kita tengok kalau cos, kita akan letak a cos 5x plus b sin 5x. So yang ni cara untuk yp bagi trigo, and then bila dia darab dengan exponent, kita tak perlu letak dah dekat depan exponent, constant. Okay, untuk number 3, quadratic darab dengan trigo. So sama juga untuk quadratic kita dah letak dah a, b, c, dia darab dengan sin bx, and then c, d, e, dia darab dengan cos bx. So kita just letak salah satu. Then last one, kita ada linear, and then kita ada exponent, kita ada trigo. So kat sini just letak yang ni, just letak yang linear. So untuk trigo dengan trigo function and exponential function tak perlu letak constant. Then last one, number 6, fx is a summation of the above function. Tadi bentuk darab, number 5. Kalau number 6 bentuk tambah, so kita just tambah lah. Contohnya kat sini, dia ada function ni. Okay, yang ni adalah function untuk linear, a1x plus a0. So untuk linear kita ambil dia sebagai ax plus b. And then function number 2, dia ada function k1e bx. So dia bentuk exponent. So kita letak kat sini ce bx. So kita tambah je lah untuk function exponent. And then last one, yang ni k2 sin cx. Dia mewakili trigo function. So bila trigo, dia memang kena ada dua, d cos cx plus e sin cx. Jangan bila awak tengok sin kat sini, jangan just letak sin. Sebab syarat dia memang kena ada, dia akan jadi apa ni, cos dengan sin. Kalau sin pun cos dengan sin, kalau cos pun cos dengan sin, and then kalau sin plus cos pun dia akan jadi cos plus sin. Okay, so yang ni untuk maknanya awak kena hafal lah, bentuk ni kena fahamkan. Okay, in any term,
If any term in YP is duplicated in YC, multiply the term in YP by XR, where R is the smallest positive integer such that all the terms in both YP and YC are linearly independent. In other words, there is no duplication term in both solutions. So, kita tak nak ada duplication. Yang tu nanti saya tunjukkan by example supaya awak lebih faham apa maksud kita kena darab dengan X power of R. Okay, so first of all, kita cuba tengok dulu untuk example 1.8, cara kita nak identify YP. Okay, so yang ni yang first step yang awak perlu faham, cara kita nak ambil nilai YP. Okay, write the general form of particular solution YP of the differential equation. Okay, yang ni dibagi non-homogeneous. Non-homogeneous y double prime plus 5y prime minus 6y equals to fx for the following input functions without solving for the coefficient. Maksudnya dia tak suruh kita solvekan lagi. Just kita nak identify the YP of the solution. Okay, so kita tengok kat sini dia adalah non-homogeneous. Then fx ni, okay, fx dekat sini dia bagi untuk A, B, C, D, E, F, G. So kita boleh tengok one by one. Okay, macam mana kita nak dapatkan YP. Okay, first we find the complementary solution YC. Okay, walaupun kita dah tahu kita nak identify yang sebelah kanan sahaja, tapi untuk first step awak kena tahu juga yang sebelah kiri. Kena kira juga yang ni. Yang ni penting. Walaupun kita kena solve satu-satu kan. Tapi yang ni cari dulu YC. Okay, sebab apa kena cari YC nanti saya explain. Okay. So first, okay, since kita ada kat sini kan, kita akan ada dua solution, yang ni YC, yang ni YP. So first, cari dulu untuk YC. Yang ni kita dah belajar dalam topik homogeneous. So kita jadikan dia kat sini, m square plus 5m minus 6 equals to 0. Okay, so sama step macam tadi, kita just factorize. Okay, factorize to get the value of m. So here we get m equals to negative 6 and m equals to 1. So dia jadi apa? Real distinct root kan? Real roots tapi dia berbeza. So kita ambil equation dalam table yang sebelum ni, previous topic. So dia akan jadi C1e m1x plus C2e m2x. So gantikan m1 negative 6 and m2 equals to 1. So awak akan dapat yang sebelah kiri. Okay, bila dah dapat ni, kita boleh tentukan YP. Okay, YP kita tengok one by one. Kalau soalan 1, soalan A, dia bagi YP equals to constant, which is 15. So, untuk YP, kalau nak identify untuk soalan A, just put YP equals to A. Sebab apa kita pilih A? Sebab dari table, dia kata kalau function sebelah kanan kita constant, kita just put A. Okay, B, dia bagi 2x plus 1. Okay, 2x plus 1 is a linear equation. Okay, linear equation, just ambil bentuk ni. Ax plus B. Okay, Ax plus B. Okay, so tak ada masalah untuk A dengan B. Okay, untuk soalan C, dia bagi function exponent 3ex. Okay, so kalau awak tengok based on this table, okay, based on this table, kalau exponent, kita just letak constant kat depan A and then letak balik exponent daripada soalan. So, exponent daripada soalan ni adalah 3ex. Okay, 3ex means here, okay, y, kat sini, yp equals to aex. Okay, dia akan jadi aex. Okay, tapi kat sini, yc, kita ada C1e negative 6x plus C2ex. Okay, kalau kita compare yang ni dengan yang ni, dia adalah function yang sama. Function yang sama, cuma dia beza kat sini je. Kat sini A kita guna constant, kat sini pun kita guna constant, tapi kita guna dalam nilai C2. So dia tak membezakan benda tu, dia still lagi constant. So function atas ni sama. EX dan EX. Kalau kat sini tak apa, tak ada problem sebab dia E negative 6X. Tapi since yang ni sama, so maksudnya dia ada duplication. So kat sini since there is a duplication term in YP and YC. Kita tengok bila function sama. So that's why saya kata mula-mula sekali kita kena cari dulu YC. Sebab in case kalau awak tak cari YC, okay, number A tak ada problem sebab dia constant. So refer kat sini memang tak ada yang sama.
Okay, B tak ada problem juga sebab dia function AX plus B. Okay, but C, bila awak buat untuk function exponent, okay, dia dah jadi duplication dengan YC. So, kalau awak tak kira dulu YC, so kita tak tahu dia sama ke tak kan. So that's why saya kata function YC ni memang kena cari. Since there is a duplication term in YP and YC, okay, apa yang kita akan buat? To avoid the duplication terms, multiplying the AEX by the independent variable X will give the correct particular solution YP equals to AXEX. So, bila ada sama, maksudnya kita akan just darab dengan X. So, awak akan darab dengan X. So, dia akan jadi YP yang baru adalah AXEX. So, yang inilah kita ambil sebagai YP, bukan yang ini. Sebab yang ini ada duplication. So, yang itulah cara bila kita jumpa nilai yang sama. Okay, D YP equals to A sin 2X plus B cos 2X. Itu tak ada masalah yang D sebab soalan dia yang ni 3 sin 2X. Okay, so kita just ambil bentuk ni. Okay, E. YP equals to AX. Okay, E macam mana soalan dia? E 2XE negative 6X. Okay, 2XE kat sini 2XE negative 6X. Okay, kalau kita tengok kat sini, bila kita nak kira YP untuk function fx, dia ada dua function dalam bentuk produk. Dia ada linear dan dia ada exponent function. So, kalau linear, kita just tulis dalam bentuk linear. Yang ni, AX plus B. And then, kalau exponent, kan saya kata kita tak perlu lagi letak constant lah kat depan sebab yang ni kita dah ada constant A dengan B. So, dia akan jadi ada exponent dekat belakang, exponent negative 6x. Okay, because there is a duplication term in YP and YC. Okay, kat mana dia duplicate sebenarnya? Kalau awak tengok balik, okay, kat sini awak assign dia sebagai YP. Okay, kalau saya kembangkan, saya akan nampak plus. Okay, dapat macam tu AXE negative 6x plus BE negative 6x. Okay, so bila dapat yang ni, kalau kita tengok balik dekat sini, kita ada yang ni. C1E negative 6x. So nilai yang sama walaupun yang tu B tapi dia just guna constant B. Yang ni guna constant C1 tapi exponent ni tak sama. Yang ni tak ada problem untuk C2. So bila sama, maksudnya dia ada duplication. Dia ada duplication dekat BE negative 6x. So, multiplying by x yields to right particular solution YP. So, nampak tak? Dia darab dengan x dekat depan ni. Daripada sini, AX plus B. So, bila dia darab dengan x, dia akan dapat AX square plus BX. E negative 6x. And there is no more duplication term in YP and YC. So, check balik memang tak ada duplication. And then, next YP, F, soalan dia F. Yang ni, linear, A tolak 5x. And then, ada exponent. And then, ada trigo. So, dia bentuk darab. So, how we write? Okay, linear, exponent, trigo. Exponent dan trigo. Sebab apa dia pecahkan jadi dua ni? Sebab kita just pecahkan. Dia sebenarnya kalau awak nak tulis direct pun boleh juga. Contohnya awak nak tulis, yang ni sebenarnya cara penulisan je lah. Dia pecahkan cos dengan sin. So dia buat yang ni, satu untuk cos, satu untuk sin. Tapi tak ada masalah kalau awak nak buat cos dengan sin ni. Just darabkan untuk semua. Okay. Then next from F1x x square minus 4x, we write YP1 equals to AX square plus BX plus C, and there is no duplication. And then Y2 F2 equals to 5EX, and then kalau kita nak tulis DEX tak boleh sebab ada dalam YC, so dia berlaku duplication. So multiplying AEX by X will give YP2 DXEX. Therefore the particular solution dapat yang ni. Okay, untuk soalan G, since dia addition tambah YP1 dengan YP2, so yang ni tadi bentuk kuadratik.
Tapi dia tak ada masalah, dia tak ada duplication. Tapi yang ni, yang belakang ni exponent. So exponent dia ada duplication. So that's why kita darab dengan X. Okay, so boleh try solvekan example 1.9. Okay, so kita try nanti example 1.9. Okay, so for example 1.9, consider the differential equation 2y double prime minus 3y prime plus 5y equals to ft. Okay, so find the complementary solution yc. Write down the general form of the particular solution yp. Okay, so yang ni maknanya just kita cari dulu yc sebelah kiri, and then macam tadi lah, macam example 1.8, and then untuk yp kita tengok pada function pada function ft kita, and then kita just identify what is the yp, and then do not solve for the coefficient. Yang ni kita tak solve lagi, kita just identify yc and yp. Okay, so since kat sini m square minus 3m plus y, okay, m square minus 3m plus y, so awak akan dapat yang sebelah kiri, jadikan dia auxiliary equation, and then solve for m. Kat sini kita dapat conjugate roots, kita dapat bentuk alpha dan beta, so kita akan dapat this is your yc. Okay, now kita cari pula yp. Okay, from f1t cos 3t. Okay, tengok kat sini f1t dia ada dua function tambah cos 3t plus t square e negative t. So yang ni untuk f1t cos 3t, so kita assumekan yp1 equals to a cos 3t plus b sin 3t. Kita ambil one by one. Yang ni kita ambil dulu untuk setakat ni, untuk cos 3t. So dia akan jadi a cos 3t plus b sin 3t. Okay, untuk function yang kedua ni, hasil tambah dia t square e negative t. So kita akan letak dalam bentuk t square adalah kuadratik. Okay, so kena ingat make sure kat sini bila t square dia just ada t square, tapi dia tak ada plus t plus c. So bila awak nak buat yp, tetap kena ambil dia secara general. Kita ambil dia tetap dalam bentuk c2 square plus dt plus e. Kena berturutan. Tak boleh just ambil ct square sahaja, tak boleh. Dia kalau kuadratik, make sure kita ambil ax square plus bx plus c. Kena ambil lengkap. So walaupun function dia cuma ada t square, tapi kita tahu kalau t square pun dia adalah kuadratik. So ambil ct square plus dt plus e, and then darab dengan exponent. So exponent negatif t. Okay, so check there is no duplication term in yp and yc, therefore the particular solution, so check balik, dia tak ada yang function yang sama dalam ni yc. So kita boleh tulislah yp kita just add yp1 plus yp2. Dia jadi yp1 yp2 ni sebab dia dalam bentuk addition. Okay, then number 2, from f1t t cube minus 1, ni dibagi ni dua function t cube minus 1, yang ni bentuk kubik t cube minus 1, and then satu lagi et sin t, exponent and trigo. Okay, so untuk kubik t cube minus 1, we assume yp1 is a t cube plus bt square plus ct plus d. Macam saya cerita tadi, kita kena ambil lengkap. Walaupun dia cuma ada t cube and then dia ada constant minus 1. So kena ambil secara lengkap, start daripada a t cube plus bt square plus ct plus d, and there is no duplication term in yp and yc. So kita check balik kat sini, tak ada duplication, tak ada nilai yang sama antara yc dengan yp. Okay, from f2, okay, f2 yang ni tadi et sin t. Okay, from f2, yp2 equals to, okay, kalau kita ambil function et, dia tetap et sebab dia exponent, and then sin t kita jadikan dia d cos t plus e sin t. Okay, there is a duplication term in yp. Okay, kita tengok dekat mana sama. Okay, dekat sekejap okay, dekat sini function multiplying et d cos t plus e sin t by t, we will lead to yp2 equals to t et d cos t plus e sin t. Therefore the particular solution, so dapat yang ni dia ada duplication. Okay, dia duplication dekat sini, dekat mana ni, yang ni dekat et ni kan.
Dekat sini ET cos T dengan plus E sin T. So saya rasa kat sini ada silap sikit dekat function ni. Dia kena tukar sikit nilai 1 dekat sini. Okay, so yang ni samalah macam example yang 1.8 tadi. Kita just nak identify nilai Y, P.